Kini ang Radio Serbisyo, Istasyon DYTR sa Tagbilaran Broadcasting System. Idumala sa Community Media Network Incorporated ubos sa pagtugot sa National Telecommunications Commission. Ang DYTR, usa ka commercial broadcast station sa kusog na 5,000 watts. Ang studios na himutang sa Cap Building, corner CPG Avenue ug Burha Street ug ang transmitter na himutang sa distrito sa Dao, ulos ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ang istasyon DYTR nagbaton ni mosunod nga mga kawani na lisensyado sa National Telecommunications Commission. First class radio telephone operators: Rosalina G. Villamor, Hilario O. Idulsa, Nelson M. Tayag ug Midardo T. Valley Jr. Ang istasyon DYTR 1116 sa dial sa inyong mga radyo. Manghinaot kaninyo sa usa ka malipayon ug mabulukon nga kabuntagon. Banag-banag na usab ang kabuntagon. Karon atong sugaton ang adlaw nga nahimugso sa may mayaon nga kaadlawon pinaagi sa pag-agak o pag-amumas sa langit ng gugma. Manghinaot kita nga tagan kita sa Dios sa gahom o kaalam sa paghukom, sa kadasig sa pag-ila o pagtulid sa atong mga sayo, pagmahal sa atong katungdanan o pag-andam kanunay, sa pagduyog o pagtabang alang sa kaayuhan sa tanan atong kaigsuunan, sa atong lungsod ug sa atong nasod. I am a free Filipino. I build with my heart and my hands. Faith in myself, there can be no delaying my advance. Faith by resolve consecrated, faith that will render me whole, faith in the God that created my Filipino soul. I am a free Filipino. I build with my heart and my hands. Faith in myself, there can be no delaying my advance. Faith by resolve consecrated, faith that will render me whole, faith in the God that created my Filipino soul, faith in the God that created